Maayong adlaw mga kapeso. Ako si Mr. Trabaho, Kim Francisco, ang peso manager sa siyudad sa Lapu-Lapu, din sa Subo. Akong ipahibaw kaninyo nga doon na usap kita'y ipahigayon nga special recruitment activity kauban ang QRD International Placement Incorporated ugmang adlaw dinhi sa atong opisina January 23, no? 2025. Magsugod kini sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon, no? So unsa may mga hiring abroad, no? Kay kaning QRD International kuan man ni recruitment agency para abroad, no? So nag-hiring sila og napulo ka mga truck mechanics dito sa Australia, no? Minimum salary dito is about 70,000 Australian dollar per annum. Okay? So sa may mga requirement, no, mga qualifications nga ilang gipangita, no? Kinahanglan lang adunay minimum of 5 years experience as a truck mechanic, truck technician or service technician with the following brands, no? Hino, Isuzu, Scania, MAN, Renault, Mercedes-Benz o Volvo. Experience in troubleshooting, repairing and maintenance of engines, transmission and air brake system sa maong mga trucks. Must be able to use scanning and diagnostic tools. Then appropriate English communication and comprehension skills. Of course, no, kinahanglan lang gyud nga mag-English. Kay English man na sila dito. Okay? O ang ikaduha nila nga hiring nga position dito gyapon ni sa Australia, no? Mao ang unom ka buok heavy equipment mechanics, no? Ang salary dito minimum, no? Minimum salary nila per annum is 70,000 Australian dollars gapon, no? Ang ilang qualifications mao kini. Minimum of 5 years experience in farm tractors and trucks such as Kubota, Diots, Massey, John Deere, and Bicon. Experienced in handling ground support equipment. Knowledgeable in electrical systems, diagnostics, and hydraulics. Graduate of any related vocational course. Passing IELTS, PTE is an advantage. Of course, appropriate English communication and comprehension skills, no? Ang ilag yung gustong i-hire, no? Kay mag-in-English magina sila dito. Okay? So sa alang sa dugang detalye, no? Ari mo ugmang adlaw diri sa mong opisina sa Peso Lapu-Lapu City, no? Unya i-follow ang ang Facebook page, ang Peso Lapu-Lapu City with 23k followers already, no? Or you may apply, no? Send your resume and all pertinent documents via email sa info@quantumgroup-ph.com, no? Or you can check their Facebook page, no? QRD International, no? So ug mga adlaw guys, no, mga job seekers, no, ari ka mo diri, no, mga pinalangga namong upunganon nga nangitag trabaho para abroad, ari mo diri, no, ug mga adlaw pagdala mo sa inyong mga pertinent documents, no, nga nagpamatuod nga doon na mo'y this number of experience, no, working experience, no, unsa man na sila mga certificate of employment, no, proof na siya.
Excuse me. Okay? So, muna siya guys, no? For sure, pagdala lang yun mo og another requirement po, no? Pagdala mo sa inyong kanang passport, no? Kay mao gyud nay pangitaon pirmi sa mga kanang recruitment agency, no? Para sa gustong mo apply para abroad. Okay? So, I'll be giving you more job vacancies, more job hiring announcements. So, for the meantime, this is Mr. Trabaho, Kim Francisco. Maraming salamat.